Hi guys, balo ko lang sa inyo nga damo pamangkot kung okay ko. Hindi guys, adlaw-adlaw kagabi ko ginabatuan ang kasubo. Head down ako sang una sa kompleto pang akong pamilya. Head down ako sa akong duha ka bata, kag sa akon nga asawa sang una. Kasi arab lang ginabatuan mo adlaw-adlaw, nabatuan mo dadlaw ang kasubo, sakit. Ay may ara ko yung tawag nga anxiety, naka-depress ko, pero ginapilit ko gyapon nga mapalipay. Taka mo, nalingaw kong kagalingon ko para di lang matamaan. Sa makita nyo, okay lang ko sa akong mga video, pero okay guys, lugmo ko muna nga pangita ko kumagi kalipayan para malingaw kung akon nga kaugalingon. Salamat guys.